Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une belle soirée. Euh, le sujet de ce soir est est une réponse à une demande d'une personne qui m'a écrit il y a quelques jours euh, pour, euh, pour partager avec moi qu'elle vit ce sentiment de peur de rentrer s'installer au Maroc. Bien qu'elle a au fond d'elle bien envie de rentrer et de reconnecter avec ses racines, sa culture, son pays. Bonsoir Nabil, Massa al khair. Ça va Mohamed, merci beaucoup. Bienvenue parmi nous. نتمنى أنكم تكونوا بخير. Je disais que j'ai reçu un message écrit d'une personne qui me demandait comment j'ai fait face à cette peur qui m'a traversée avant de décider de rentrer m'installer au Maroc. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas parler de ce sujet parce que je sais qu'il concerne beaucoup de gens, surtout que j'ai beaucoup de discussions avec des personnes que je connais dans mon entourage, des amis, des personnes, enfin, des Marocains qui vivent à l'étranger, ou en France particulièrement, ou ailleurs. Et il y a cette préoccupation. Au final, واش غنقدروا نعيشوا واش غنقدروا نكونوا على واش نقدروا نعيشوا الحياة بطريقة سهلة وطبيعية ملي غندخلوا نعيشوا في المغرب. ما عرفتش انا واش هذا الموضوع كيهم الجميع ولا لا، مي ان توكا غنهضر بواحد الطريقة اللي غتخلينا نفهموا ان ميم المغاربة اللي عايشين في المغرب يقدروا يكونوا كونسيرني بهذا لو سوجي. Ça veut dire quoi concerné بهذا لو سوجي؟ شحال منا بعض المرات كنكونوا عايشين في عائلة ولا في محيط اللي الناس فيه ما كيكونوش فورسيمون على انسجام وتناغم. دوكو كيكون لا بيرسون هي عايشه مع عائلتها وهي ما عايشاش تماما، ما كتحسش بلاصتها مفهومه، بحال الا ايترونجير ما جلساش بلاصتها. alors Imen qui nous dit je ne lui conseille pas du tout, surtout si elle a des enfants. Oui, en fait, هاد القضية هادي أنا même ملي دخلت المغرب quand j'ai décidé de rentrer m'installer au Maroc, j'ai entendu ça, j'ai entendu à plusieurs reprises علاش شنو داخلة دير في المغرب. Et c'était fort en fait. Comment ça, la personne elle décide de rentrer s'installer chez elle et toi tu es en train de l'accueillir avec cette pensée. Dieu sait que, bon, comme je vous ai expliqué des lives anciens, j'ai traversé une période de doute. En fait, je me sentais pas prête. ما كنتش كنحس براسي واجده باش ندخل نعيش في المغرب. Alors que المغرب خلقت فيه كبرت فيه، il y avait بزاف ديال الحوايج اللي ربطيني في المغرب، ولكن ملي مشيت عشت في فرنسا بلوس الوقت كان كيدوز بلوس كنحس براسي انني الا دخلت نعيش في المغرب ما غنكونش مرتاحه. هذه المساله هذه ماشي حيت تاثرت بلا كولتور تما، بل على العكس ميم من نهار من لو سيمستر الاول كنعقل كان عندي ديال القرايه، بقى كنعقل يلا حطيت رجلي في فرنسا كنعيط الام ديالي كنقول لها خصك غير تقاعد ولا تاخذ مغادره توعيه ولا بو امبورط شنو غدير، تاخذ فاجينتي ومي فرير وتسكنوا هنا في فرنسا. et je trouvais ça tellement puissant à dire parce que لقيت راسي عايشه في واحد البلاد اللي القوانين فيه مختلفه، التطبيق ديالهم مختلف. ما كنقولش ان فرنسا احسن من المغرب ولا المغرب اقل من فرنسا، لا، هما طريقه عيش مختلفه ان توكا اللي انا حسيت براسي مرتاحه فيها. Aujourd'hui, parce que Dieu sait que j'ai cheminé beaucoup, ملي دخلت المغرب علاقتي مع المغرب تبدلات بزاف. في الاول كنت en colère, j'étais pas ok avec beaucoup de choses qui se passaient. Aujourd'hui, je suis en train de renouer avec la culture, j'apprécie beaucoup de choses qui viennent de notre culture, ولكن عندي un regard très critique sur certaines choses. اليوم بغيت نهضر على هذه المسألة بالضبط باسكو في بعض الأحيان كيكون المشكل والحاجز بين المغاربه اللي مشاو لبرا وبغاو يدخلوا خايفين وما قادرينش يسكنوا هنا. سي كو مومون دوني لا بيرسون عملات ان شومان، طورات بواحد الطريقه، عاشت دي زيكسبيريونس جداد، لو روتور لو بيي لوبليج بحال الا ترجع عندك لا بيرسون اللي فين كانت في لاكاز زيرو افون سون ديبار. علاش اي واحد فيكم غير مع مثلا في بلادو فيت ما سافرش ايور، عايش واحد التجربه نقولوا انه بدل المدينه، وفي هذيك المدينه خدم في لابواط الاولى وبدلها بلابواط الثانيه وبدلها بلابواط الثالثه.
دونك في هذاك لي شونجمون ديكسبيريونس تلقى اشاك فوا مع ناس جداد، تجارب جديده، الثقه في النفس ديالو كبرات، الناس اللي تلقى بهم الكثره ديالو خلاوه يشوف الحياه ديالو بطريقه مختلفه. يا مومون دوني شنو كيوقع؟ ا مومون دوني كتلقى راسك انك انت عشتي بزاف ديال الحوايج والمحيط ديالك كيف ما خليتيه غترجع وتلقاه. علاش؟ باسكو ما وقعش دي شونجمون في داك المحيط، بقى لو سيستيم ستابل كيما هو ليكيليبر. يعني شاك جور اون ريفي اكزاكتومون لي ميم سيركونستانس اي لي ميم سيتوياسيون. علاش كنهضر على هاد لو ديتاي؟ باسكو فيت التطور ديالنا ان طونك اتر هيومان في لا فيزيون ديالنا في لا فاسون ديتر وفي العلاقات ديالنا ال ديبون اكستريمون دو نوز اكسبيريونس. اي نوز اكسبيريونس ماشي هي التجربه اللي كنعيشها هادي 20 عام وانا في نفس الدار في نفس الحومه مع نفس الاشخاص اللي كنت كنهضر معاهم هادي 20 عام صاحب معاهم بنفس الطريقه، ما تبدلت حتى حاجه في حياتي. التجارب ديال الانسان كيتبناو على الاشياء جديده اللي هو قادر يتعلمها. jusqu'à la semaine passée les personnes qui m'ont suivi في les stories j'ai dit ان مشيت للصويره j'ai fait ce voyage touristique بوحدي. c'est la première fois touristiquement parlant que je voyage toute seule en dehors d'un cadre du travail et j'ai appris des nouvelles choses. On continue d'apprendre des nouvelles choses dès qu'on change des habitudes. عندنا في الحياه ديالنا كنتعلموا حوايج جديده. اي بي بيان ايفيدامون ملي مشيت لفرنسا وسكنت فيها الاختلاف الشاسع في الثقافات، الناس اللي تلاقيتهم من بعد عاوتاني في فرنسا وليت كل عامين عام بعد المره كنرحل وكنبدل بلاصه السكنه، كنبدل الخدمه، نبدل القرايه. en fait j'ai vécu énormément de changements من كثره الناس اللي تلاقيت، الناس اللي هضرت معاهم، الناس اللي عشت معاهم تجارب جديده. ما كانش يمكن لي انني نبقى في النيفو اللي كنت فيه قبل، حيت العقل ديالك كيتفتح. انت في الاول كتكون كتشوف العالم من واحد النافذه صغيره بزاف، خصوصا الا ما كنتيش كتقرا بزاف ولا ما كنتيش كتبحث على اشياء جديده في الانترنت ولا تحاول تعرف العالم شنو فيه. عندك واحد الطريقه لرؤيه العالم، عندك معتقدات خاصه تربيتي عليهم، والديك ربوك عليهم، انت مقتنع ان الحقيقه المطلقه هي هذيك اللي تربيتي عليها. الا ما جاش واحد الوقت ا مومون دوني وخرجتي من هذا الشيء باش تواجه الحياه فريمون وتبني نتا تا بروبر فيزيون ديال لا في، غتبقى دائما ما كيعجبنيش هذا لو مو بزاف ولكن كنستعملوه بور ديكرير جينيرالمون لا سيتوياسيون باسكو كتبقى دائما تابع بحال القطيع. يعني ما كتعطيش الحق لذاتك، ما كتحترمش ذاتك en fait dans le sens où t'as pas envie d'apprendre des nouvelles choses وكتعتقد المشكل ماشي هو ne pas avoir envie d'apprendre des nouvelles choses. المشكل هي انك من الجهل ديالك كتعتبر انك انت اللي عارف وان الحياة هكذا كتمشى وانها هكذا خصها تكون، وانك ما قادرش تعامل مع ان الناس اللي كيختلفوا ولا كيتبدلوا هما ناس اللي فقدوا المبادئ ديالهم، هما ناس اللي انجرفوا مع التيار، هما ناس اللي دائما مثلا كيتبعوا الحاجه السهله واللي ما كتطلب حتى شي مجهود. الوغ كنت اللي عمرك ما خرجتي من داك البلاصه اللي انت فيها كتعطي راسك الحق تحكم على كاع الناس اللي عاشوا تجارب اللي انت اصلا ما عارف عليها والو ابار انك كتفرج فيهم من الاكستيريور بحال سينما وجالس كتحكم عليهم. دونك مهم بزاف اننا نردوا البال الفرق بين الانسان اللي كيعيش تجارب جديده وشنو هاد التجارب ممكن تعطيه في الحياه ديالو، وبين الاشياء اللي كومون دير ممكن تتعلمها ويغيروا لك الافكار ديالك ويخليوك انك tu vas mener l'expérience d'une autre manière, d'une nouvelle manière. Pourquoi je dis tout ça? Parce que la personne qui m'a contactée, elle avait peur. Mais elle avait peur de quoi? Elle avait peur que la personne qu'elle a été à l'âge de, je sais plus, 18 ans peut-être quand elle a quitté le Maroc, elle n'arrive plus à s'intégrer في الحياة في المغرب pour vivre les expériences d'une manière naturelle. علاش شنو كيولي؟ حيت لا بيرسون عاشت بزاف تجارب عفوا وقررت انها تعيش الحياة ديالها بواحد الطريقة معينة بأفكار معينة، كتجي وكتلقى كيف ما قلت المحيط ديالها باقي هو وكتقول وهما ما باغينيش هكذا، راه ما غيقبلوش الطريقه ديال التفكير ديالي، طريقه التصرف ديالي، غنولي دائما انا اوبليجي انني نعطي ان فيت روندر دي كونت الناس اللي انا كنعيش معاهم ولا اللي قرابين ولا الناس اللي تلاقيت بهم. وهذه المساله هذه ثقيله على القلب، سا دوموند انورمون ديفور. شوف شحال من سنه وهي ساكنه برا وغتقرر ا مومون دوني انها تدخل. الاشكال هنا فين كاين؟ الحاجه اللي المهم ان توكا هاد لا بيرسون هادي اللي متبعانا اليوم، الحاجه المهمه الرئيسيه اللي بغيت نقول لها انطلاقا من هاد لو لايف هي ان رد البال
ان الخوف ديالك ما هو الا تعبير عند واحد على واحد comment dire, comme si en fait tu t'interdis au fond de toi-même d'être toi-même à ton retour à ton pays. Parce que Hadi, ça pourrait être une ouverture sur quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'en tout cas, j'ai vu la personne, chez Wahed, en fait, Afouane, il m'a posé la question, علاش دخلت المغرب ولا شي وحده, je sais plus. En tout cas, علاش رجعت المغرب. En fait, أنا رجعت المغرب parce qu'à un moment donné, j'avais l'idée de travailler et l'envie de travailler sur un projet qui concerne la petite enfance. Et comme ça me tenait à cœur, je me disais, en fait, je voyais l'évolution d'elle mon travail français, il ne m'amenait pas vers la direction les Anabaraha. Et je me suis dit, il faut absolument que je rentre. Il faut absolument que je rentre. J'avais peur pareil de rentrer. Parce que pendant 7 ans et demi, j'ai vécu en France et j'étais devenue une autre personne. J'étais plus la même. Après, je كنفكر بنفس الطريقة, بقيت كنتعامل مع بنفس الطريقة, بقيت كنشوف راسي بنفس الطريقة, بقيت كنشوف الاختلاف بنفس الطريقة. ملي كنت كنلقي أحكام سريعة على الناس, كنعطي راسي الحق انني هذاك مزيان وهذاك خايب, كنت كنعطي راسي الحق انني نعتبر راسي انكونسيون بطريقه لا واعيه بيان ايفيدامون, انني احسن من الاخرين حيت انا متبعه واحد الدين ولا متبعه واحد الثقافه ولا كنتصرف بواحد لو كومبورتمون, وما كنتش فاهمه تماما ان هذا الشيء ما هو الا مجرد كونديسيونمون اللي انا تربيت فيه وكان كيخلي مني هذيك الانسانه. وكيف ما سميتها في واحد لو لايف اللي قديم, tu n'es pas la personne que tu crois être. انا وحنا كاملين كندوزو من واحد ليطاب, كنكبروا في الحياه ديالنا, كنبنيو واحد لا بيرسوناليتي, واحد الشخصيه, واحد الانا ديالنا, اون لو كونستروي, اون لو كونسوليد. ملي كنوصلوا لواحد لاج كتولي هذيك هي الشخصيه اللي كنتعاملوا بها مع العالم, كيفاش نهضروا معاهم, كيفاش نلبسوا, كيفاش نفكروا, كيفاش نتعاملوا, كيفاش نعملوا الحدود للناس ولا ما نعملوهمش. وهذا لو موديل هذا هو مبني على التجارب اللي عشناهم. ملي كنتلقاو تجارب جديده كيف ما قلت لكم, كنخرجوا جي دي توت الوغ, كنخرجوا من لو كونتكست اللي حنا فيه, كنتلقاو الاختلاف, كنتلقاو ثقافات مغايره, كنتلقاو بزاف د الحوايج. شنو كيوقع؟ كنبداو نطوروا من داك الانا, داك الشخصيه ديالنا كتطور. دونك هذاك لو ريزولتا جديد شنو كيولي هو الطريقه ديال التعامل ديالنا مع العالم. المشكل ملي ما كنعملوش ان شومينمون ديال التصالح مع الذات, كنفهموا الذوات ديالنا ونعرفوا كيفاش كنتصرفوا, كنبقاو دائما نتصرفوا مع العالم كاننا كاننا هاد الشخص, الوغ كو هما مجرد تطورات كتعرفهم الشخصيه ديالنا اترافير التجارب. يعني الشخص اللي دابا اي واحد فيكم كيتصنت عليا اليوم, d'ici 5 ans ou d'ici 10 ans, en fonction de vos expériences, vous allez pas être la même personne. Vous allez tellement évoluer. شحال من حاجه في حياتكم بدلتوها, في التفكير ديالكم, في الطريقه ديال العيش ديالها, في الطريقه ديال التعامل ديالكم معها. وهذه مساله طبيعيه في الحياه, التطور هو اصل الحياه. كاع لي زيسبيس, كاع لي كرياتور عايشين هذه المساله, والانسان اكثر. علاش؟ باسكو حنا عندنا عقل, وعندنا لا كاباسيتي دو سو ريميتر اون كيستيون, وعندنا لا كاباسيتي دو نوز ادابتي او ميليو بوكو بلوس من دي كرياتور وحده اخرى اللي كاينه اون ادابتاسيون بيان سور, ولكن ني با انتيليكتويل ان توكا. اي دونك باش نكمل على هذا الجواب ديال علاش رجعت للمغرب, ا مومون دوني لقيت راسي خايفه ندخل المغرب, باسكو لو بروجي اللي كان عندي انا بغيت نمشي فيه, ولكن الخوف ديالي انني ما نقدرش نكون هاد الانسانه اللي كنت وليت مع التجارب اللي عشتها. كنت كنقول en fait inconsciemment ما كنتش واعيه ان انا عندي هذا الخوف, باسكو انا بالنسبه ليا كنت جيتي ليبر دو توت سي بور, ما كنتش. وهذه سي تري تري انتريسون. هاد المساله هذه نقولها لكاع المغاربه اللي كيتصنتوا علينا اليوم, ولا كاع شي حد اللي عاش تجارب مختلفه كما قلت, يبقى غير في المغرب يبدل المدينه ويعيش كونتكست واحد اخر وتجارب بروفيسيونيل واحده اخرى. مهم بزاف تردوا البال لاي درجه اننا ملي ما كنكونوش فاس ان كونتكست اللي كيطلب منا اننا نبدلو شي حوايج فينا, كنعتبروا ان ما عندنا حتى شي مشكل, حيت بعض المره كنكريو واحد لاتموسفير اللي ما فيهش دي كونترانت, ان انتوراج ما فيهش دي بروبليم, اي بي سا نو كونفيان, كنحسوا براسنا ما عندنا حتى شي مشكل, لو بونور اي لا, الحياه مزيانه اي تو, عندي ان تران دو في, حياتي كونفورتابل انسي دو سويت. غير هو ديك تو كومونس ا تو بوزي la question مثلا de revenir à ton propre pays, qui voulait avoir les questions qui y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème était déjà là, où tu as réussi à le camoufler ou à le surpasser
en passant, en fait, en surmontant en quelque sorte l'idée de j'ai un problème, parce que c'est pas conscient encore. Et c'est là où moi où j'invite les gens à un moment donné quand ils ont une décision sérieuse par rapport au fait de rentrer s'installer dans leur pays natal ou là, dans un autre pays en tout cas. Faites-vous accompagner parce que je sais que ça peut être dur et ça pourrait vous raccourcir avec la douleur ou avec la souffrance parce que moi, à mon retour au Maroc, comme j'ai dit, j'ai réalisé ma peur, j'ai décidé quand même parce que en fait, je ne pouvais pas laisser cette expérience passer comme ça. Pour moi, c'était un terrain fertile pour vivre des expériences et apprendre davantage sur moi. يلا قلت لكم غير لو فيت انني مشيت سيمانه ديال لو فواياج توت سول à صويره تعلمت فيها حوايج جداد encore. Donc comment après 7 ans ou la 8 ans de vie en France contre le Maghreb, qu'est-ce que j'allais apprendre? Pour moi, il fallait que je fonce parce que ma peur, elle allait être révélatrice. Et donc, installé sur le Maghreb les premiers mois d'azo tranquillement. Au plus, وليت كنتلاقى مع ناس نهضر معاهم le contexte familial, الطريقه اللي كنت كنشوف راسي بها لي ريفلكس اللي ولاو عندي في المغرب كيفاش كنهضر مع الناس كيفاش كنتعامل معاهم كنحس براسي اغريسي يا با دانتيميتي الناس ما كيعرفوش ان راه عندك واحد الحدود خصهم يحترموها اي ولات حاجه لحاجه علاش باسكو ملي كتعيش برا كتعلم وسي انك تو كري طون بروبر انفيرونمون اللي كيشبه ليك اللي كتحس براسك فيه محترم اللي حتى واحد ما كيدخل له باسكو هما عندهم هاد لا كولتور ديال l'intimité c'est quelque chose de sacré يعني ما عندكش الحق تدخل لي l'intimité ديالي à partir d'un certain âge qui يعتبروك adulte. Bien évidemment, tout n'est pas rose et tout n'est pas joyeux en fonction des relations qu'on va créer, mais كتولي داك العلاقه ديال je sais pas encore comment dire en tout cas mon intimité ما كيدخلش فيها شي واحد الا ما عطيتوش الحق. C'est ça surtout. من بعد شنو كيولي ملي كتدخل المغرب كتلقى راسك حنا عندنا ثقافه اللي ما مبنياش على الانتيميتي ما عندناش الحضور تماما ديال هذا لو كونسيبت دايوغ حتى بالعربيه ما عرفتش كيفاش غنقولوا هذه المساله الحميميه يمكن سا فو دير كوا سا فو دير ان ما كيعرفوش الناس ان مثلا او دولا ديال هاد لا ديستانس هذه حتى حد ما يقدر يدخل لي هنا باسكو هذه ديالي الا عديتيها ودخلتي عليها كنحس براسي اغريسي. وهذه المساله هذه بون هي عندها دي افونتاج وعندها دي انكونفينيون باسكو كيف ما قلت لكم tout à l'heure le fait de rentrer au Maroc m'a permis de me réconcilier avec la culture et de prendre ce qui est bien et de laisser ce qui ne me convient pas. Parmi les choses que j'ai vues là-dedans que je trouve avantageux quand même c'est que au Maroc on pourrait sur un plan social construire beaucoup plus facilement des relations comment dire chaleureuses. كتكونش داك لي بروتوكول داك الطريقه ديال الهضره بواحد هذا لا طالقينها والضحك وواحد يسولك هو عمرو ما عرفك انسي دو سويت على شي حوايج اللي نورمالمون on n'est pas censé aller jusque là si la personne peut se sentir dérangée mais عاوتاني ça peut toucher et impacter la spontanéité ديال les gens entre eux mais bon ça reste très personnel كاين اللي كيعجبو هادشي كاين اللي ما كيعجبوش كاين اللي غيقبلو كاين اللي ما غيقبلوش. Et pour revenir à cette personne encore une fois qui se pose la question Hadi, ce qu'il faut savoir c'est que si tu décides aujourd'hui de rentrer t'installer au Maroc, il faut faire un travail sur soi. Il faut que tu rencontres cette peur, enfin quand je dis il faut, bah si tu veux, si ça te tient à cœur, parce que au fond c'est que ça. Moi j'ai entendu une fois à un moment donné, et ça peut être une solution, mais je pense pas que enfin une manière d'esquiver le problème mais je pense honnêtement que c'est pas une vraie solution. بعد المره مثلا كتلقى surtout البنات دخلوا انستالاو في المغرب كي باش يرجعوا للبلاد يرجعوا لعائلاتهم ainsi de suite بزاف ديال الحوايج اللي مونك باسكو en fait le problème بعد المره ملي كنمشيو برا وكنبقاو نعيشوا تجارب وكنبقاو في الكوان ديالنا وما كتكونش عندنا داك لا كاباسيتي ديفولوي دون مانيير ناتوريل باسكو كبرنا على بزاف المخاوف كبرنا على العقده انه الاخر كيفاش غيشوفك وعلى دائما كتحس ان الاخرين كيراقبوك ودائما انت في محاسبه ديال الذات وجلد الذات وبزاف ديال الحوايج. شنو كيوقع انك انت ملي كتمشي تما ما كتقدرش تلقى بلاصتك الطبيعيه مع الناس الاخرين ما كتقدرش تبني معاهم دي ريلاسيون سوليد ما كتقدرش تبني معاهم دي ريلاسيون جويوز. علاش؟ باسكو مشيتي بلي جوجمون ديالك وما قدرتيش تحرر منهم. علاش كنقول هاد النقطه؟ باسكو انا ملي مشيت لفرنسا ديو ميرسي التجربه ديالي خلاتني ا مومون دوني عشت دو غروس بيريود لا بيريود الاولى حتى
2015 اللي كنت فيها في لو رونفيرممون كنتصاحب غير مع مغاربه كنتلاقى غير مع ناس اللي كيشبهوا لي بحال الا بقيت باغا واخا وقعوا دي شونجمون كنت كنتلاقى مع ناس ونجمع معاهم مختلفين من كل لي ناسيوناليتي ولا لي ريليجيون ainsi de suite ولكن بقى دائما داك لا ريتيسونس جو me sens mieux quand je suis avec des personnes qui ont la même culture نضحكوا نفس الضحك نهضروا نفس الهضره نتفاهموا ما كاينش داك لو جوجمون ainsi de suite علاش automatiquement parce que Anna je voulais fuir les Anna j'avais des jugements ou je voulais fuir les jugements des autres mais en vrai les jugements n'étaient pas ceux des autres c'était mes propres jugements sur moi-même et donc ce qui s'est passé après 2015 j'ai commencé avec le déclic qui m'a permis d'avoir une énorme prise de conscience sur moi et donc avoir le recul et d'être en fait vivre mes expériences d'une manière plus consciente j'ai commencé à comment dire à aller rencontrer des personnes je commençais à créer des amitiés d'une manière tellement naturelle et profonde et solide avec des personnes, des Français de souche, مثلا. C'était des vraies relations parce que خلينا من داك كنهضر مع فلان ونهضر مع فلانه ون سامباتيز ونضحكوا ونقدروا ناكلوا انصامبل ونخرجوا مثلا نمشيو لان ريستورون انصامبل ما كنهضرش على هادشي كنهضر على une vraie amitié qui pourrait être d'un ordre d'une amitié. Moi j'ai envie de dire aujourd'hui j'ai autant d'amis français que marocains et je sais que pour moi il n'y a pas de différence que ça soit la couleur ou le mustawa ou la أي حاجة pour moi ils se valent tous. علاش ils se valent parce que c'est pas question de valeur c'est un être humain qui est face à toi si tu arrives à un moment donné à connecter à la personne humainement tu crées quelque chose de puissant et c'est là aujourd'hui où je suis beaucoup dans la gratitude et la reconnaissance c'est que en laissant un petit peu mes jugements petit à petit j'ai réussi à voir des similitudes مع الطرف الآخر اللي خلاوني أنني نفهم راسي حسن parce que إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم كتقول أنكم au final في الاختلاف ديالكم عندكم معرفة للذوات ديالكم وهاد المسألة مهمة بزاف دونك en fait نخلي هاد لا بارونتيز هادي ونكمل encore في هاد لو شومينمون اللي خلاني نرجع للمغرب. أي واحد فينا ملي كيحس بهاد الخوف اللي هدرت عليه comment dire la réaction face à la peur كنت هدرت عليها des lives قدامين كتكون une de trois réactions suivantes ou là une réaction primaire ou من بعد deux de ces réactions pardon la réaction الاولى هي à un moment de on est figé ما كنتحركوش on bouge plus علاش parce qu'en fait on a besoin de quelques millisecondes le temps de réaliser ce qui se passe. Et donc soit on décide de fuir, soit on décide d'attaquer en fonction du jugement d'Yana à la situation. Anna, face à cette décision de rentrer au Maroc, c'était quoi? Moi j'avais envie de lancer un projet autour de la petite enfance en se basant à la sur le développement personnel, les neurosciences, la psychologie de l'être humain. J'avais envie d'amener l'éducation bienveillante inspirée de Montessori, méthode Freinet, ainsi de suite, pour apporter ça le contexte marocain. Et donc, à un moment donné, prendre tout ça à la fois m'a permis de dire j'ai un projet qui me tient à cœur, je ne peux pas l'abandonner parce que j'ai peur. Donc, j'ai décidé d'attaquer. Je me suis dit, li ana khayfa minnu ghaykhallini جالسة في فرنسا على أساس أن non c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Le projet que j'avais mené en France ne me convenait plus trop et j'avais une ouverture, j'avais envie de continuer de me passionner le côté humain. Donc à de la décision geste et tout ça pour dire quoi. Et après je vais répondre à tous les commentaires que vous m'avez laissés parce que je vois une question qui demande pourquoi je réponds pas aux questions. Je vais y répondre. Mais j'ai besoin de terminer l'enchaînement Hada parce qu'il y a de la matière qui est intéressante. Parce que quand je vous raconte une histoire, c'est pas parce que je suis fan des histoires, mais pour vous passer la morale qu'il y a derrière. Il y a des choses qu'on ne pourrait pas intégrer s'il n'y a pas une illustration. Je pourrais vous parler d'une manière théorique ou vous répondre à une question, mais j'aurais jamais autant de matière à vous partager si vous n'avez pas tout l'historique de quelque chose. Enfin bref. Donc, par rapport à ce que je disais, le retour au Maroc, à un moment donné, il m'a mis face à l'acte, face à la situation.
Et là, j'ai commencé à voir des changements qui se passaient dans mon attitude, dans mon regard, dans mes perceptions. Donc le sentiment انك دائما محظية شي حد كيحظيك واش كتعمل الحاجة هي هذيك ولا لا. وهذا le sentiment, le discutant avec des amis à l'époque, parce qu'on a eu ces discussions, j'ai commencé à poser la question autour de moi. واش تبغي تدخل المغرب ولا لا وعلاش غتدخل وعلاش ما غتدخل شنو les avantages شنو les inconvénients. Et j'ai commencé à m'apercevoir que beaucoup de gens partageaient ce sentiment, mais qui est le Maghreb, ont l'impression d'être observés en fait. Alors que quand tu es ailleurs, tu es un inconnu, tu n'es pas dérangé, on vient pas te regarder, qui m'a dit tout à l'heure, à l'intimité. Et donc ce qui est important là-dedans, c'est que moi je sais qu'au final, comme j'ai dit tout à l'heure par rapport aux autres qui avaient des jugements et moi j'avais des jugements, en fait, c'est pas, notre problème n'est jamais avec l'autre. Je me suis aperçue que mon problème, c'était sur mon jugement sur moi-même. Et ça m'a ouvert la porte sur beaucoup de... Enfin, c'est un énorme travail que j'ai fait sur moi, thérapeutique, qui m'a amené à faire des prises de conscience, remettre en question la manière dont je voyais le monde, les gens, me voyais moi-même, comment je me comportais avec les gens, comment je me comportais avec mon entourage, les personnes, les nouvelles personnes que je connaissais, des ناس اللي كنعرفهم قدامين ولا قطعت معاهم الهضره وعاد رجعت بيناتنا contact après mon retour. Enfin bref, j'ai fait le bilan de tout ça et je me suis aperçue qu'au final, au fond de moi, le conditionnement, encore une fois, اللي كنترباو عليه كاينين بزاف ديال الحوايج اللي on les subit وحنا ما واعيينش بهم. كيكون un enfant en train de grandir, il prend une définition de la vie des gens ou كيبقى يتعامل معاها مع الناس. Le problème des croyances, c'est que tant que tu n'as pas cette ouverture de te remettre en question, tu reproduis systématiquement les mêmes expériences. Parce que toi, tu veux pas changer d'avis, tu veux rester dans le confort, bien que parfois ça peut être douloureux, mais tu préfères le confort que l'inconnu. Donc à un moment donné, j'ai décidé de rencontrer tout ça et j'ai fait ce travail et j'ai commencé à voir qu'au final, il y avait la culture d'Yali, ou la culture d'Yanna, les traces qui faisait que je n'étais pas une femme épanouie. En fait, je ne pouvais pas m'assumer, je ne pouvais pas être tout simplement moi-même. J'avais beaucoup de réserves, beaucoup de peur, beaucoup de réticences, un regard sur moi très très dur et je voulais comme je voulais. J'avais ce besoin de perfection qui était intense et puissant. Ben je me suis perdue là-dedans, entre guillemets, jusqu'à ce que j'ai commencé à faire réellement ce travail et je suis remontée à la source et j'ai pu faire le nettoyage de tout ça. C'est pour ça quand je vous parle parfois à travers des lives du perfectionnisme, de l'envie d'être parfait, de la sensibilité, ainsi de suite, c'est qu'en fait, au fond, c'est le condensé de beaucoup de choses que j'ai vécues, compris, travailler en fait en travaillant sur le sujet de la petite enfance, m'intéresser à la psychanalyste, ainsi de suite. Et donc, en tant qu'être humain, nous sommes tellement complexes. Ouais, de la complexité, on peut pas lui faire face si on la fait systématiquement. Donc, à ma décision de rentrer au Maroc, pour encore répondre à la question, pour comprendre pourquoi j'avais peur de rentrer au Maroc. Je peux pas répondre d'une manière plus basique. Trente le Maghreb parce que je me suis rendu compte que j'avais peur de rentrer au Maroc et je trouvais ça intriguant. Parce qu'en apparence, je suis rentrée pour travailler sur un projet, mais je sais aujourd'hui que c'était qu'un prétexte. Il a fallu ce prétexte parce que autrement je ne serais pas rentrée. Et donc il a fallu ce prétexte pour que je rentre. Et aujourd'hui, honnêtement, ayant traversé ce chemin, je me sens... En fait, j'ai tellement traversé le chemin que je me sens à ma place, enfin, je me sens respectée, je me sens comme... En fait, j'ai trouvé mon équilibre. Et je commence à me concilier avec la culture, je réconcilier avec la culture, avec les gens, avec leur manière de faire, avec la manière dont ils agissent. Et je pense au final, et ça pour rester intègre, je le disais il y a quelques années, parce que certaines personnes venaient me voir en disant qu'ils voulaient partir à l'étranger ou la changer de pays, ainsi de suite, qui يقولك en fait باغيين يبدلوا البلاد باش يحسوا براسهم احسن. كنت كنقول لهم ان راه ماشي تبدل البلاد هو اللي غيخليكم تعيشوا احسن. علاش؟ باسكو هي تلاقيتي فلان وفلانه وفلان 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 وتعاملوا معك خايب وهذوك الناس كاملين عندهم خصائص معينه، ولكن انت هو النقطه المشتركه الوحيده بين داك التجارب كامله. دونك الا مشيتي انت لبلاد واحده اخرى، هو نفس الشخص اللي غيكريي تجارب واحده اخرى اللي غيكون عندها نقط مشتركه مع التجارب ديال القديمه. دونك الا ما صلحتيش راسك face à des expériences que tu vis d'abord، عرف ان les expériences اللي غتعيش من بعد غيكونوا à l'image de ces expériences.
وهادشي اللي وقع. Donc en fait, j'ai dû faire ce chemin d'aller vers moi-même pour me réconcilier مع هادشي اللي كان داخل ولقيت راسي au final en fait, il y avait juste besoin d'un peu d'ajustement parce que j'avais déjà fait un travail auparavant, c'était pas la première fois que j'entame cette démarche. Ça m'a en conscience sans me faire aider forcément, mais cette fois-ci, c'était par un coaching. Et donc, aujourd'hui, je le dis, je le répète systématiquement, ne marchez, en fait, n'avancez pas seul. Parfois, c'est compliqué et parfois, ça va vous faire gagner du temps. Faites-vous accompagner par des professionnels. Je le dis, je le répète. Moi, je fais des séances à distance. Les personnes qui يكونوا محتاجين أن شي حد يفهمهم ويعاونهم يشوفوا حياة ديالهم différemment. J'ai eu dernièrement une de mes coachés avec avec laquelle je commence un coaching en ce moment. Elle m'appelle au moment où on échange pour lui expliquer comment je fonctionne. Elle se demande est-ce qu'elle a vraiment besoin de commencer ce coaching ou pas. Parce que parfois, on ne sait pas. Parfois, c'est pas clair dans nos têtes. Et c'est pas grave. Prenez l'initiative d'aller poser des questions pour savoir est-ce que ça vous convient, est-ce que c'est compatible مع الحالة ديالكم ولا لا. علاش؟ Parce qu'au final, avec cette personne, après 1 heure et demie, et c'était un peu long par rapport à ce que je fais d'habitude, 1 heure et demie de conversation, c'était évident pour elle qu'il fallait qu'elle commence ce coaching. علاش؟ باسكو ملي كتشوف في الحياه ديالك بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال لي التجارب ولا الناس لقيتيهم ولا حوايج عشتيهم ما كتقدرش تعمل لو لien بيناتهم. Ou à un moment donné, tu commences une conversation avec un professionnel déjà avant même de commencer ce coaching, il commence de montrer un peu les liens avant d'entamer la démarche. Tu comprends qu'il y a des choses que tu ignores encore sur toi. Donc faites-vous accompagner par des professionnels. Contactez-moi pour les personnes qui souhaitent faire l'accompagnement. Maya, je fais un accompagnement sur plusieurs mois pour travailler sur le sujet ensemble. Pour rentrer s'installer au Maroc, lancer un nouveau projet, qui connaît des peurs, des réticences, un passé, des trucs qui nous alourdissent, قناعات اللي كتدمرنا ما كتخلينا لا نتلاقاو l'amour, لا نعيشوا مثلا في la prospérité financière. كاينين بعض القناعات في الثقافة ديالنا يا للكارثة. راني كنشوف شي حوايج لا إله إلا الله وصافي زعما. وأنا personnellement je les ai traversés, j'ai fait ce travail et c'est pour ça que je me sens tellement comment dire épanouie encore plus aujourd'hui par rapport à des séances de coaching que je faisais auparavant alors que c'était toujours de la passion pour moi parce que je vois tellement différemment l'être humain en comprenant la culture marocaine. Je comprends tellement différemment le conditionnement en ayant travaillé moi-même profondément sur moi pour que je puisse traverser ce chemin. Donc je viens pas proposer aux gens des solutions intellectuelles, voici faites ça et puis c'est ça qui va vous... Non, moi j'interviens pas en fait, j'ai développé les outils اللي كيخليونا نشوفوا qu'est-ce qui se passe. Faire un diagnostic, نعرفوا فين كتحطي يدك où ça fait mal, فين كتحطي يدك et ça te crispe. Tu as un nœud dans le ventre ou la mouille, des choses, des réactions corporelles, émotionnelles, intellectuelles, un tas de choses qui vont te permettre de te connaître. Et comme j'ai dit déjà auparavant à plusieurs personnes, moi je pense, en tout cas ayant moi-même passé par là, je pense qu'une démarche de coaching, ça mérite d'être fait au moins une fois dans sa vie. Honnêtement, c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous sentez à un moment donné vous êtes ennuyé un petit peu dans votre vie, il n'y a pas d'énergie, comment dire, vivante ou la passionnante, vous n'êtes pas assez joyeux, vous vivez des expériences, mais bof quoi, en fait, il y a pas plus d'intérêt que ça, vos relations n'ont pas assez de profondeur, aïchez les choses superficiellement, vous contentez à chaque fois de très peu, vous voulez pas de vagues, vous voulez pas de problèmes. Bon, il y a des choses dans la vie que la vie commence à nous renvoyer, soyez attentifs aux signes. La vie nous parle en permanence. Alors, quand je dis la vie, c'est que vous-même en fait. Il y a des désirs profonds enfuis, parce qu'à un moment donné, ça nous fait peur d'enlever le couvercle, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va découvrir. Mais n'ayez pas peur de vous-même. Parce qu'aujourd'hui, tu me suis à travers ce live, tu es déjà un adulte. Une chose que je travaille beaucoup avec mes coachings depuis quelques mois, dans mes coachings, avec mes coachés, en fait, je les accompagne aujourd'hui pour grandir, pour ne plus avoir cette peur, cette réticence, comme si on était un tout petit gamin en train de faire face à des gros problèmes dans la vie qu'on n'arrive pas à surmonter. Ça, c'est le petit enfant qui a
qui a resté en fait avec ses blessures d'enfance, qui n'a pas su les guérir. ما عرفش يتعامل معاهم. Et c'est normal. Parce que le travail sur le sujet de l'éducation, خلاني نعرف أن quand on n'a pas un accompagnement conscient, en fait, parce que les parents ديالنا encore une fois الله يحسن العون، كل واحد كيدير بجهده، كل واحد كيدير داكشي اللي عرف بالمشاكل اللي عنده بلا سيتوياسيون ديالو. ولكن à un moment donné, il faut savoir que avec toute la bonne foi que nos parents pouvaient avoir, ça n'empêche que des fois ils avaient fait des choses qui pouvaient nous détruire et qui laissaient des traces. Et c'était des séquelles parfois indélébiles. Donc, je dis parfois, très souvent. Donc, en fait, à un moment donné, il faut faire le point. À un moment donné, passez à l'acte et faites-vous accompagner. Offrez-vous ce cadeau. سخاو على راسكم شويه بشي حاجه اللي ممكن تغير لكم حياتكم dans une direction plus joyeuse. En fait, بعد المره كنبقاو نسخاو بزاف حوايج كتجي راسنا نبداو نتقشفوا معاها. اودي علاش زعما راه ان لنفسك عليك حقا، راه بزاف ديال الحوايج اللي انت تو لي ميريت، ولكن حيت كبرتي بواحد الطريقه ما كتعطيش راسك الحق والفرصه انك تستمتع بشي حوايج. Et puis Dieu sait que dans mon expérience, je fais en sorte, enfin plus dans mes coachings, j'ai mentionné ça à plusieurs reprises. Je sais que le coaching a un coût, donc en fait, je sais que pas tout le monde pourrait se permettre de se payer ce coaching. J'en ai conscience parce que, en fait, comment dire, moi je sais que ce que je propose peut changer une vie. Mais quand je dis peut changer une vie, les vies changent après ce que je propose comme coaching. Et je sais que ça a un coût. Donc en fait, par respect là, de la démarche que je fais, par le travail que je fais sur moi-même ou tout le projet que j'ai mené, Dieu sait que je suis passée par beaucoup de difficultés. Pour moi, la valeur financière, comment dire, ma démarche, mon exercice. Parce que je vois parfois certains coachs en fait avec une certaine démarche proposent des tarifs assez irraisonnables. Je me dis mais enfin c'est quoi la qualité? Parce que moi je crois beaucoup que bon c'est pas une règle mais en tout cas il y a ملي كتكون الحاجه عندها قيمه راه اوتوماتيكمون القيمه ديالها كتبعها en fait en quelque sorte. راه ما يمكنش مثلا تشري جو في دير نيمبورط كوا ان باك ديال الذهب بالثمن ديال شي حاجه ديال النقره، راه كل حاجه بالقيمه ديالها. دونك الا لقيتي شي حد كيبيع لك خاتم ديال الذهب بالثمن ديال النقره خصك تقول مع راسك لا راه ممكن غنمشي ذهب غير مغشوش. والكوتشين سي باغي. Donc, ملي كتكون انت في واحد la démarche pour faire un travail sur toi, il faut être attentif. Le professionnalisme, ça me fait penser لواحد الكلوب سميتو رانش ديابيت مشيت ليه في صويره. il est très professionnel وهضرت عليها في les ستوري واكدت على هذه النقطه. je suis toujours touchée par les personnes qui font leur boulot d'une manière professionnelle. علاش؟ باسكو كتشوف انسان كيحترم بعدا لو سيرفيس ديالو، كيقدرو هو كيقدرو، الا ما قدروش هو انا نقدر نقدرو له ما يمكنش. دونك ملي كيقدرو وكيتعامل معايا بديك الطريقه كنحس به كيحترمني اترافير داك لو سيرفيس اللي كيعمل. اي بي كيكون في الاحترام ميوتويال، انا كنحترمو وهو كيحترمني. اي بي اون اي ان تران دو كريي كيلكو شوز دو سان. ماشي en fait on essaye toujours de minimiser les coûts au maximum. Certes, on pourrait toujours essayer, mais en tout cas, tout ça pour dire que Anna, dans ma démarche, même si je propose une prestation qui pourrait paraître chère pour certains, mais je fais toujours en sorte, mais la personne elle est prête, elle veut faire ce travail, elle a des difficultés financières, on échelonne. Quand on dit des facilités de paiement, quand on le rythme ديالها, et je fais vraiment ça sur plusieurs fois باش تقدر تخلصهم. Parce que Dieu sait, واللي متبعيني راه عارفين هاد القضية من الأول, je n'ai pas fait ce métier pour gagner de l'argent. C'était le dernier de mes soucis. La première chose que j'ai fait ou que j'ai voulu faire باش ملي تلانسيت في الكوتشين, c'était surtout pour aider les gens, pour les accompagner باش à ma manière نعاون الناس pour devenir meilleur, à ma manière pour aider le monde à devenir meilleur. Et j'étais obsédée par cette idée. Bon, après j'ai travaillé sur moi et j'ai compris les raisons de tout ça. Et ça aussi c'est un volet que je travaille avec mes coachés parce que كيكون بعد المرة sans se rendre compte le syndrome du sauveur. Et tout est lié encore une fois, perfectionnisme, syndrome du sauveur, les personnes trop gentilles, les personnes qui se donnent pas de valeur, les personnes qui sont toujours tournées vers l'extérieur, les qui les autres mais qui Et ça, quand j'ai décidé de prendre un peu une pause par rapport au coaching, c'était ça. C'était pour vérifier est-ce que je suis vraiment dans un syndrome de sauveur ou là qu'on a le métier parce que il me passionne, je l'ai bien appris, il donne du sens à ma vie. Et en faisant tout ça, dernièrement, les derniers mois, le coaching,
En fait, tout est évident, tout est clair, mais oui, évidemment, je suis faite pour ce métier. Même si je peux faire aujourd'hui, je suis ouverte à ça, de faire des choses à côté, mais à côté par passion, pas par obligation. Enfin, j'ai toujours été pendant ces 5 dernières années contre cette idée. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vivre que de mon métier, alhamdoulilah, et je vis très bien grâce à ça. Néanmoins, à côté, je suis encore ouverte à des idées, mais je veux surtout pas prendre des coachings pour me faire de l'argent. Je suis, ça me ressemble, ça me ressemblerait pas en fait. Je prendrais des coachings parce que je sens que mon passage dans la vie de quelqu'un va lui changer la vie. Et je sais qu'à un moment donné, cette rencontre pourrait lui apporter énormément. Et s'il me permet de faire ce chemin avec lui, je serais ravie de le faire. Et je vois ça dans les séances de coaching parce que il y a une profondeur qui s'installe, une relation qu'on établit et puis un chemin parce que on prend généralement entre 6 et 8 mois ou là même un an parfois pour les coachings les plus longs. Et vous pouvez imaginer quand on est en contact pendant un an, bah c'est un vrai lien qu'on crée ensemble. Donc c'est tout ça aussi que vous payez à travers ce coaching dont vous bénéficiez à un moment donné. Parce que je suis pas comme... C'est une façon de faire. Moi, le coaching, عندي, c'est une façon de faire. يعني ما كتجيش تشوفني مرة في العامين وتخلص الحصة ديالك وكتمشي لا. C'est un accompagnement. بحال là, je te prends la main à un petit... Enfin, je parlais tout à l'heure d'un accompagnement pour, pour pour permettre au petit enfant qui a été blessé de grandir. Bah, comme si je prends ta petite main, en fait, t'as enfant à rassurer, parce que c'est toi qui prends ta propre main, mais je donne cette métaphore pour dire qu'au final, comme si on fait un chemin ensemble. Je prends l'adulte que vous êtes, avec tout ce qu'il a appris, l'expérience qu'il a eue, et puis on va creuser pour remonter à l'enfant qu'il a été, qui a été blessé et incompris. Et pas assez aimé parfois, pas assez reconnu. Et on traverse tout au long de ces mois, peut-être sur un an, un chemin qui va vous permettre de vous voir grandir, de vous voir évoluer, de vous voir fleurir en fait. Vous n'êtes... comment dire, Dieu sait qu'on n'est plus les mêmes en fait quand on fait un vrai travail de profondeur sur nous. Il n'y a pas de solution miraculeuse. Si j'ai proposé à l'école aujourd'hui avec une séance ou 2 ou 10 séances sur 2 mois ou 3 mois, c'est faux. L'être humain est très complexe. Les habitudes pour s'installer et donner le résultat, pour rester au cœur du sujet d'aujourd'hui, vous allez rentrer au Maroc. Si vous avez peur, faites le travail avant de rentrer parce qu'il y aura des doutes après. Moi, j'ai traversé une période de doute. Je me suis dit, est-ce que j'ai fait une mauvaise décision? Mais je savais d'où je venais. J'avais une très bonne motivation pour rentrer m'installer ici. Et à chaque fois, ça revenait. N'aie pas peur, crois seulement. Vas-y, continue. En fait, tu as tout à gagner en quelque sorte. Et plus je dégageais mes peurs, plus j'enlevais le flou, plus j'enlevais le doute, bah plus je retrouvais ma sérénité encore à nouveau. Et là, en ayant traversé cette épreuve, bah, tout a gagné en fait. Il n'y a plus rien en fait. Aujourd'hui, j'ai pas des choses qui me font peur comme avant. Et j'ai envie de dire, si vous avez une peur qui vous freine aujourd'hui, prenez ça comme contexte suffisant ou prétexte suffisant pour aller contacter quelqu'un. Faites un premier échange. Moi, en tout cas, je propose un premier échange téléphonique quand je vois que la personne est en demande. Et en fait, on fait sur un premier entretien un échange qui va nous permettre d'être sûr que ma démarche est compatible, que votre besoin il va être assouvi à travers cette démarche. Donc, voilà, je vais prendre le temps de répondre à vos messages, à vos commentaires. En tout cas, merci d'avoir été là et avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout. En tout cas, le sujet, comme j'ai dit, c'était pour répondre à une interrogation que j'ai eue. الأستاذة مع كل احترامي لكم لماذا هذا الخلط أحيانا تحدثين بالترجمة الفرنسية تتحدثين بلغة واحدة يكون أحسن إن شاء الله سعيد. En fait كيف ما شرحت من قبل en fait كنكون أنا التكوين ديالي فرنسي وكيف ما شرحت توتالور عشت مده طويله مده طويله عشت 8 سنين فرنسا. قبل ما نمشي لفرنسا قريت l'ingénierie بالفرنسيه même اللي كنت في المغرب. Et comment dire, j'ai deux parents profs de français, donc ça a toujours été ça en quelque sorte. Ça a toujours été شي حاجه اللي plus naturelle انني نفكر بالفرنسيه que انني نexprimer les choses بالعربيه. Ceci dit, ça n'excuse pas le fait أنني كنخلط
انا عارفه ان بعض الاحيان واحد كيكون كيعرف غير العربيه ولا واحد كيعرف يتبع غير الفرنسيه، دونك كيتلف بيناتهم. هادي عليا اون فيت جو ريكوني، ولكن بعض الاحيان ما كنقدرش نفكر بالكلمه الاولى بالعربيه، كنفكرها بالفرنسيه دابور، دونك انا محتاجه نترجمها. وبعض الاحيان كيكون مشكل كبر اونكور باسكو فعاود غنكون مركزه على لو ميساج اللي نوصل، كنولي مركزه على الكلمات، دونك اون فيت كنضيع المعنى بسبب الكلمات اللي كنقلب عليهم. اون توكا انا في لي بارطاج ديالي كنستعمل دائما فرنسيه سهله. انا عارفه ان واخا تكون سهله كاينين اللي ما عندهمش اللغات تو سامبلومون عندهم لغات اخرين، ولا اون توكا كاينه العربيه كتكفي، مي prenez ça avec de la souplesse. ما تبقاوش ريجيد دائما مع هذا السؤال هذا علاش كتكلم بالفرنسيه الا حق تكلم معايا بالعربيه. بون مره الخلط سي فري اون فيت سا كري اون كونفوزيون، مي ان توكا غنحاول دو بلوس ان بلوس انني نبقى نعمل دي لايف كو بالعربيه دي لايف كو بالفرنسيه. الى نسيت و جيتي امبورتي بار لو ميساج enfin comment dire تسهلوا معايا، ما تكونوش ا سو بوين واقفين على الوحده كما كيقولوا المصريين. ميرسي كوتش بور تو سي كونساي. وما جاوبتيناش علاش رجعتي للمغرب في جمله واحده. رجعت للمغرب باسكو جو مو سوي روندو كونت انني جافي بور و جو مو سوي روندو enfin جو مو ديزي سي با نورمال. لقيت راسي انني خايفه وكنقول مع راسي مناش خايفه، ما يمكنلكش تخاف من هذا الشيء هذا. مناش خايفه كاع، شنو غيوقع في هذا المغرب؟ سي بور سا شوي رونطري ابري. واش تغيير الاسم عنده تاثير على شخصيه الفرد؟ تغيير الاسم على حسب سافو دير كوا تغيير الاسم. انا عارفه ان الاسماء ديالنا عندها تاثير على لا بسيكولوجي ديالنا، ان توكا اون بارتي، باسكو اي حاجه في الحياه ديالنا عندها معنى. اي حاجه كتخلي فينا اون بوتيت تراس وها غير صغيره، مره كنكونوا كونسيون مره ما كنكونوش كونسيون، سوا واعيين سوا ما واعيينش. دونك ما عرفتش السؤال ديالك ميدي دون كيل سونس، زعما في اي اتجاه كطرحوا. وي why I cannot see the comments c'est bizarre. ما عرفتش علاش en fait. what is the subject en fait. هضرنا اليوم على les Marocains d'ailleurs ce sentiment d'être étranger chez soi، وهاد المسألة d'être étranger chez soi même قلتها في الأول، راه بعض المرات تكون من المغرب وكابر في المغرب ومع مغاربة وعمرك ما خرجتي وكتحس براسك متغرب بين الناس اللي كتعرفهم. علاش؟ باسكو المشكل ديالنا في الاحكام المسبقه ملي كنكونوا بزاف متفقين على هذا الشيء، ما كنخليوش الناس يكونوا طبيعيين، دائما كنتسناو منهم يكونوا حاجه اخرى. دونك مع لي بليسيور ديال لونفونس، مع اننا ما كانش معنا شي حد يفهمنا انسي دو سويت، كتخلينا هذه المساله هذه كومون دير ما كنلقاوش بلاصتنا. وفيت هذه المساله مهمه بزاف. ردوا البال ان بعض الاشخاص، وإلا كنتو كتسمعوني اليوم تقدر تكون هذه المساله كتعنيكم، بعض الاحيان كنقلبوا على en fait on cherche à trouver une place. ملي غنقولها بالعربيه ça va sonner fou، ما ça va pas résonner. كنقلبوا على بلاصتنا، مي encore une fois واش كتعني نفس المساله؟ دون ماتيك ما كتعنيش نفس المساله. en fait ça veut dire quoi؟ شنو بغيت نقصد بها؟ بعض الاحيان كتلقى كتقلب على خدمه واحده اخرى، كتقلب على علاقه واحده اخرى، كتقلب على مدرسه واحده اخرى، كتقلب على فورماسيون واحده اخرى، كتقلب على هذه واحده اخرى، دائما واحده اخرى. علاش؟ باسكو انت فيما حطيناك ما كتحسش براسك مزيان. علاش؟ يمكن ملي كنتي صغير سواء في المحيط ديالك المدرسه ولا في العائله ديالك ما كنتيش كتحس براسك بلاصتك، ما كيفهموكش، كيضحكوا عليك، ما كيسمعوكش. tu vois en fait des choses comme ça اللي كيخليوك كبرتي وانت باقي في لو ميم ميكانيزم. وهذه المساله كتولي اون ستركتور بسيشيك، انت كتخلق التجارب ديالك اليماج بصوره مع الطريقه اللي كبرتي بها. باسكو هذه المساله نقولها ونعاودها وناكد عليها، لي نوروسيونس كيقولوها وياكدوا عليها بزاف، وانا بالنسبه لي مهمه بزاف. لو سيرفو ديالنا في الاول ملي كيكون كيتكون اليماج على بحال صوره على التجارب ديالنا اللي عشناهم. الا كان المحيط فافورابل باش نترباو بطريقه سليمه، لو سيرفو ديالنا كيديفلوبا بطريقه انتيليكتويل عقلانيه، ما عرفتش واش هو هذا لو تيرم ولا لا نترجم به، مي ان توكا بطريقه عقليه وطريقه عاطفيه كيترجم بهم ان فيت بجوج بهم كيكونوا سليمين في التطور ديالهم. ملي ما كيكونش المواكبه مزيانه، هاد المساله هاد شي حوايج كيضيعوا في الطريق. دوكو انت ممكن تكون وليتي كبير ادولت وانت ما كتعرفش تتعامل مع لا سيتوياسيون باسكو شي حوايج ما ديفلوبيتيهمش. علاش قلت encore une fois le petit enfant qu'on va accompagner، بحال الا غنعطيوها الحق
انه يكبر، غنعطيوه الفرصه انه ياخذ وقت باش يكبر، غنعطيوه الظروف اللي تسهل له انه يكبر. ماشي يكبر زعما حيت هو باقي صغير برهوش، لا يكبر اون فيت غير يطور شي حوايج اللي فيزيكمون ما كانش يقدر يطورهم حيت ما كانش عنده المحيط الكافي لتطوير ديالهم. دونك ردوا البال لهاد المسائل هذه. alors merci pour chaque information نودي يونس، شكرا ليك، مرحبا بك معنا. الكوتشين عنده ناس ديالو وماروك هادشي ما خدامش، لو بروبليم هو اللي تيقتي راسك، راه هادشي ديالك كيصلح غير لشي حاجه. امين ما عرفتش الكومونتير ديالك شنو بقى يقول، ان توكا سي سوا ما تفهمنا شنو قلتي، سوا كنظن راه المهم ما عجبكش ان توكا هادشي يمكن اللي قلت. juste un truc par rapport au coaching qui est الناس اللي برا، ولا الا كانت هي هذه الفكره اللي فهمت. جو في روبونتير سور واحد الحاجه لان بالنسبه لي مهمه. انا الاغلبيه ديال لي كوتشي ديالي هما برا، ما كاينينش في المغرب. الاغلبيه الناس اللي كنعمل معاهم كوتشين برا، قلال فاش كناخذ ناس في المغرب. سي parfois même en dessous de 10% pour tout vous dire. علاش؟ باسكو effectivement الكوتشين كيف ما كنخدم بها انا طريقه مختلفه، ما خداماش اجي شوفني واحد الحصه وسير. نقدر ندير هاد القضيه، سا ماريف دو طون زون طون مي سي غار. اونكور اون فوا كناخد انسان اللي واعي ولا عنده هاد الاهتمام ديال انا بغيت ندير لو chemin, انا بغيت افونسي. il veut un professionnel qui va travailler avec lui. Encore une fois, ما انا نضيع وقتي ما هو يضيع وقته، بجوج بينا on va vivre une expérience. Et ça c'est formidable pour moi parce que ملي كيكون عندي une personne engagée devant moi, en fait on s'amuse ensemble, qu'on dirait un vrai travail sérieux, mais en fait il est pas très fatigant. Si en fait les séances ديالي بعد المره كيكونوا très fatigantes. Et je donne l'exemple ديال الواحد ملي كتكون عنده بروبليم ديال جانسيف ولا ديال الضرسه، كيحيد الضرسه ديالو يعمل عمليه كتبقى له اللحم طايبه. mais en fait je fais à peu près la même chose. بعد les séances, pas toutes heureusement, بعد les séances كيكونوا surtout les premières كيكونوا dures بحال الا كتاراشي لا دون وكتبقى بلاصتها طايبه. parce que il y a de l'émotion, parfois des larmes, parfois des choses sur lesquelles on veut pas rebondir, mais croyez-moi بحال سنه ضايعه ومخليناها كتهرس ومخليناها كتهرى خصها تحيد. وما يمكنلكش tu peux pas économiser هاد ليفور هذا، ضروري خصك تحيدها. مومون دوني راه الا خليتيها بلاصتها كتبقى تعطيك دي ميكروب، لو كور ديالك لو كور ميم يقدر يمرض باسكو عندك دي choses اللي tu dois soigner que tu n'as pas soigné. et quand je vois في الاول quand ça commence à faire mal et tout, la personne elle me dit que c'est normal, je dis oui bien sûr c'est normal. D'abord on est en train de faire un travail d'extraction, on est en train de rebondir, enfin un travail en profondeur. Ça fait un peu mal, ça pas forcément mal, ça peut être fatigant, ça dépend, c'est au cas par cas. soit تعييك soit تبكيك soit تحس براسك شويه ثقيله عليك. mais tu sais, tu le sens dès la première fois, dès notre premier contact, tu sais que ça avance, tu sais que ça il y a du travail. بحال حيدتي الدرسه tu sais راك حيدتيها، ما بقاش داكشي اللي خامج جي انفي دير ما بقاش عندك، حيدتيه. et en fait voilà, c'est dans la continuité. à un moment donné كتبقى تمشي تعمل غير دي séances d'entretien، كتبقى تعمل غير غيشوف لك مثلا est-ce que tout se comporte bien، واش ما بقاتلكش مثلا الريحه في فمك، واش مثلا السنينات ديالك شدوا بلاصتهم، واش ما بقاش انسينيومون. كل واحد وكا بار كا. donc il faut du temps pour accompagner ça. sa vie en fait c'est la vie. donc اي حاجه اللي ثقيله وغرقات وترصبات وهذا خصنا نمشيو نحيدوها باش تحيد البلاصه لحاجه اخرين. راه شحال من مره لي مالور ولا لي دولور ولا لي سوفرانس اللي عشناهم في لو باسي كيتقلوا لنا ظهرنا وما كيخليوناش نعيشوا تجارب زوينه. بحال الا كنجيو نحيدوا الغبره باش تجي شي حاجه زوينه بلاصتها تانستالا. ما تخافوش من هادشي. n'ayez pas peur de vous-même, n'ayez pas peur de la souffrance parce que شمن السوفرانس هذه اللي غتكون صعب من داكشي اللي عشتوه ديجا. زعما ان فيت باسكو بعد المره العقل ديالنا بطريقه لا واعيه كيبقى يصورنا الحاجه انها كبيره ورهيبه. راه غير des mécanismes de défense parce qu'encore une fois c'est inconnu. بالنسبه لكم c'est dangereux de changer, vous allez perdre de la personne que vous avez été ou là vous avez vécu ou là بزاف ديال الحوايج. donc ردوا البال لهاد لي ميكانيزم وما تطيحوش في الفخ ديالهم.
Alors, bonsoir tout le monde. S'il te plaît, wacha chi exemple ديال va les mécanismes ديالاش wacha chi exemple ديال les mécanismes. Quels mécanismes? Tu peux me donner plus d'éléments, Mehdi? ما عرفتش de quoi tu parles. Voilà, donc en tout cas c'était ça le live. نتمنى انه يعاون certains. الناس اللي ما كيلقاوش راسهم بلايصهم encore une fois, moi je pense que ça mérite vraiment un accompagnement. Faites attention à ça. Et puis, comment dire, si c'est pas aujourd'hui, peut-être ça serait plus tard, mais parfois il y a certaines choses qu'on remet à plus tard à chaque fois parce qu'on veut les fuir. Ayez le courage de vous rencontrer. Ayez vraiment le courage d'aller vers vous-même. N'ayez pas peur de qui vous êtes. Alors, au fond de vous, qu'il y a juste une puissance. Et j'avais entendu ça et je pense que ça m'aide beaucoup pour faire mon cheminement. يمكن ما تفهموهاش اليوم ولا يمكن ما ça va pas vous parler. اغلب الاحيان ما كنكونوش خايفين من الضعف ديالنا، كنكونوا خايفين من القوه ديالنا. كنخافوا اننا النهار اللي نقواو ناخذوا شي قرارات اللي يخليونا نبدلوا شي حوايج اللي خايفين عليهم يمشيو من حياتنا. علاش؟ باسكو كبرنا عليهم ولا ولفنا عليهم ولا خايفين يحكموا علينا الا خليناهم ainsi de suite. Bah c'est que le cerveau en fait qui essaye de se défendre. الاشياء اللي كبرنا عليها en fait encore une fois داكشي اللي كبرنا عليه ماشي خايب، راه بزاف د الحاجات كبرنا عليهم مزيانين. المشكل ان داكشي اللي مزيان عصرناه مع الحاجات اللي خايبين، والخايب طغى على المزيان وما بقيناش كنستمتعوا بالمزيان. دونك لي بوين اللي كنديروهم بعد المره مهمين بزاف باش نقدروا نحيدوا الخايب ونخليو غير المزيان ونعيشوا فيه. دونك ردوا البال لهاد المساله هادي. مرحبا بك عبد الله معنا. جيسبر كو تو فا بيان شي فو. توحشناك بزاف. ميرسي بوكو. مرحبا بك معنا. كونطونت دو تو فوار معنا في لو لايف. ان توكا فوالا لو ميساج ديال اليوم. نتمنى انه يكون عاونكم. حاولوا تبارطاجيو لو لايف مع ناس اللي كتعرفوهم برا ولا ناس اللي كتعرفوهم وحيدين وكيتشكاو من هذه المساله ولا غير ان الناس ما كيفهموهمش ainsi de suite. prenez soin de vous. تهلاو لي فراسكم. هذا موضوع سبيسيال عملته باسكو بغيت نجاوب هاد لا بيرسون اللي سي اون في اون لوكورونس اللي كتبات لي هاد لا سيمين اللي فاتت ملي كنت في صويره. Je sais que sur Facebook, j'ai reçu énormément de messages اللي مازال ما جاوبتش عليهم. Je suis désolée, je pouvais pas faire mieux. يلا جاوبت على الانستغرام parce que j'ai beaucoup moins de followers. En tout cas, d'ailleurs, ça veut dire que si vous avez un compte Instagram, سيروا la page ديالي انتصار واحد .officiel. وكتبوا لي الميساج peut-être انني نجاوبكم beaucoup plus rapidement. انا بغيت تخدمي معايا، محتاج لك ضروري حقاش عندي مشاكل صعيبه، مشكل ديال التنمر اثر لي في حياتي، وليت كنخاف هضره ديال الناس عليا، وليت كنفكر الناس اكثر بزاف، انا ما كندير والو. اوكي احمد، laisse-moi un message en privé. On va discuter ça, on va voir quelle forme ça va prendre. On va faire un échange. On نقرروا ان شاء الله quand est-ce qu'on pourrait commencer le coaching. غير المساله اللي كنأكد عليها عندي مهمه بزاف. ملي تعملوا اون ديمارش بحال هكذا ديال انا بغيت تخدمي معايا ولا انا بغيت ان كوتشين ولا هذا، observez après vos comportements كيفاش كتعاملوا. واش فريمون au fond باغين ان كوتشين، واش فريمون au fond vous voulez de l'aide, ou là vous cherchez en fait vous êtes indécis, vous êtes perdu, vous cherchez à susciter l'intérêt, ou là peut-être un peu d'empathie. Enfin bref, ça dépend, c'est au cas par cas. زعما كنهضر على بزاف ديال les réactions qu'on pourrait avoir. C'est pour ça كندعو دائما الناس اللي كيسمعوني في لي لايف يكونوا في l'observation. حاولوا تلاحظوا les comportements ديالكم، باسكو الا مشيت contacter un professionnel et après j'ai pas donné suite، خليت له un message et j'ai pas appelé, j'ai pris son numéro de téléphone parce que ça c'est drôle, ça je trouve ça drôle quand même. Bon, ça veut dire qu'on est tout simplement pas prêt, mais ça témoigne de beaucoup de choses en fait. En tout cas, c'est interpellant pour moi, la coach qui est toujours dans l'analyse et la compréhension des comportements. C'est le message. Vous faites un premier message écrit, parce qu'en fait, il faut un premier message écrit, après un appel téléphonique, un entretien, et après l'entretien, on confirme. La personne te renvoie pour confirmer le message, et après en fait
plus de nouvelles et il revient vers toi, je suis toujours intéressée. Mais moi, je t'ai rien demandé, en fait. Je n'ai pas demandé que tu me confirmes. Si tu ne sens pas, si tu te sens pas prêt pour commencer, ben, ne commence pas, tout simplement. Observe ça. Observe ton hésitation. C'est pas moi qui va avancer avec le coaching, c'est toi. Donc, tout est fait pour toi. Observe-toi dans tes démarches. Ça, c'est très important. Encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'arrive vraiment à un stade, alhamdoulilah, 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 avec le chemin que j'ai fait, j'ai trouvé une stabilité et j'arrive à sélectionner les coachs les candidates, mais quand je tout le monde, parce que il faut que je vois que la personne est prête. Il faut que je vois que la personne s'engage. Si je vois un pied devant et un pied derrière, et puis il n'y a pas cet engagement, parce que c'est ça aussi qu'il faut à un moment donné, bah, moi, honnêtement, j'ai rien à perdre. Je perds absolument rien. C'est quoi, quelques milliers de dirhams? Enfin, j'ai envie de dire, et alors? Zama, observez-vous dans vos comportements. Observez-vous dans vos comportements, c'est très important. كل معلومة مهمة عليكم غتعاونكم pour vous connaître davantage. Observez-vous dans vos démarches. Soyez conscient de ce que vous faites. Bon, c'est dit pour apporter plus de conscience à cette démarche parce que Anna Barry de l'aide, j'ai hésité, j'ai donné contact, je relance mais je disparais. Faites attention à tout ça. Puis sur ce, je vous demande de passer, enfin, je vous souhaite plutôt de passer une belle soirée. Prenez soin de vous et puis à très bientôt avec un nouveau sujet qui intéresserait plus de monde peut-être. En tout cas, le sujet d'aujourd'hui était spécial, était pour les personnes en fait qui se sentaient étrangers, en tout cas qui n'arrivaient pas à trouver leur place. Salam li fraskum, ou à très bientôt. Ciao.